Ono što mene interesuje i ono na čemu temeljim svoj rad jesu istiniti događaji potkrepljeni vrlo jakim činjenicama. Međutim, s vremena na vreme pogledam, poslušam, pa i pročitam nešto sa primesama mašte, koja svakako zna biti itekako zanimljiva. Upravo danas imamo jedan takav video, gde sa jedne strane imamo svedočenja, a sa druge strane samo priče koje su se prenosile tokom godina. U svakom slučaju, spoj ta dva elementa dovodi nas do jednog dela sveta koje već ima svoje mesto u istoriji. Transilvanije. Ali umjesto priče o vrlo poznatom grofu koji potiče s ovih prostora, na repertoaru se nalazi nešto što podjednako ledi krv u žilama lokalnog stanovništva. Dobrodošli na kanal Jezivo. Ovo su rečenice koje će vam uglavnom svi oni koji su upoznati sa ovom šumom ponoviti. Iako se šuma nalazi na par kilometara od grada Kluža, još uvijek sadrži divlji i neopustan duh. Lokalci u blizini su upoznati sa čudnom energijom koja se nalazi unutra i zbog fenomena koji se manifestuje mnogi jednostavno na to nemaju odgovor. Upravo zbog straha, šuma je tokom velikog vremenskog razdoblja ostala umotana u misteriju i izvor je urbanih mitova i legendi. U jednoj od tih legendi pominje se pastir koji je zajedno sa svojim stadom jednostavno nestao u tami i postoje glasine prema kojima je tokom godina više od 1000 ljudi nestalo u ovom području. Jedan od tih slučajeva uključuje nestanak 5-godišnje devojčice koja se izgubila šetajući na obodu šume. Nakon nekoliko pokušaja spašavanja nije bilo ni traga, ni glasa od nje. Međutim, 5 godina kasnije pojavljuje se noseći istu odeću u kojoj se izgubila, pri tome nemajući nikakvo sećanje gde je bila, niti šta se sa njom desilo. Još 5 osoba koje su nestale u sličnim uslovima također se pojavilo kasnije, ali u njihovim slučajevima bez znakova života. Utvrđeno je da su sva ova pronađena tela produkt samoubistva. Prvi znak neobične aktivnosti jeste samo drveće koje je savijeno u vrlo neobičnu maniru. Mnoga stabla se tako reći klanjaju umjesto da idu u visinu, dok druga rastu bočno ili uvrnuto i na nekim mestima čak 7 ili 8 različitih stabala raste iz istog korenja. Na severozapadnom delu nalazi se jedna od poznatijih oblasti zvana Pojana Rotunda ili ti okrugla livada. Skoro savršen okrugli prostor na otvorenom gde je slabija koncentracija vegetacije i koji datira pre nekih 200 godina.
Zemljište je analizirano više puta i rezultati ukazuju na to da ne postoje razlozi zašto bi ovaj deo bio neplodan. Moderna istorija ovog mesta počela je 1953. godine, kada je biolog po imenu Aleksandru Sift otkrio čudan fenomen. Opsednut urbanim legendama o ovom mestu, počeo je sve češće da odlazi u misterioznu šumu. Ubrzo je otkrio da biva praćen od strane nezemaljskih senki koje je pokušao da zabeleži na kameri. Nakon što je razvio fotografije, uočio je intrigantno otkriće. Pored tih senki, čudni objekti i siluete su se pojavljivali ni iz čega, iako je bio ubeđen da ih nikada ranije nije video. Neverovatni rezultati privukli su i druge naučnike koji su počeli da sumnjaju da je cijela misterija šume nekako povezana sa svetlom i magnetizmom, ali internacionalna slava došla je tek koju godinu kasnije. 18. avgusta 1968. godine 45-godišnji vojni tehničar Emil Barnea provodio je nedelju ovde zajedno sa svojom devojkom i još 2 prijatelja. Negde oko 1 popodne, dok je sakupljao drva za vatru, čuo je kako ga prijatelji dozivaju govoreći da dođe brzo kod njih kako bi video nešto. Kada je stigao nazad na okruglu livadu, na nebu je video okrugli srebrni objekt koji se pomerao sporo, bez da ispušta bilo kakav zvuk. Uzeo je kameru i pokušao da zabeleži par fotografija koje izgledaju ovako. Nakon što je neidentifikovani leteći objekat izveo par čudnih manevara, ubrzo je pod uglom i nedugo zatim nestao. Nakon što je Barnea uslikao fotografije, iste su poslate izvan Rumunije na proučavanje stručnjaka širom Evrope i SAD-a i svi oni su ih označili kao autentične. 1994. godine poznati rumunski ufolog po imenu Kalin Turku objavio je interesantno pismo ubrzo nakon smrti Emila Barnee, tvrdeći da su nakon incidenta koji se desio pre 36 godina Barneu posetile nepoznate osobe, zahtevajući sav materijal koji on nerado morao da im ustupi. Svo to vreme Aleksandru Sift je nastavio sa svojim radom i ciljem da reši misteriju i uspeo je da stvori kolekciju od preko 25.000 fotografija i videa u svojim istraživanjima, ali u njegovom slučaju nakon smrti desilo su se čudne okolnosti. Većina materijala iščezla je bez traga prema rečima jednog čoveka kojeg je Sift upoznao 1974. godine. U pitanju je profesor Adrian Patrut, koji je bio zainteresovan za paranormalne aktivnosti i koji je usled svog učešća i rada zajedno sa Siftom zaključio da čudna dešavanja u šumi imaju nekakvu vrstu povezanosti sa pojavom NLO-a. Dakle, njegovo direktno mišljenje bilo je da iza čudnih dešavanja u šumi stoje ni manje ni više nego vanzemaljci. Adrian Patrut je imao i druge čudne susrete, od kojih se jedan dogodio u januaru godinu dana kasnije, kada je pronašao misteriozne ruševine. Bio je sa svojim timom i nakon što su napravili na stotine fotografija, 2 nedelje kasnije odlučio je da se vrati i ponovo istraži tu oblast. Međutim, od ruševina nije bilo ni traga, ni glasa. Nakon nekoliko godina, obrisi ruševina jednostavno su isparili sa slika. Drugom prilikom je zapazio otiske u snegu koji su odjednom prekinuti, kao da je onaj koji ih je pravio jednostavno iščezao. Svedoci su često prijavljivali zvuk ambulantnih kola koji odjekuje šumom, kucanje sata, zvuk guma koje eksplodiraju, kao i druge vrste čudnih vrisaka ili smeha. Pored toga pominje se da se u više delova nalaze takozvane aktivne regije, koje mogu da se protumače kao neka vrsta vrata ka drugim svetovima i oni koji prođu kroz njih završavaju sa opekotinama, ekstremnim gubitkom energije ili padaju u nesvest. Navodno je jedan istražitelj bačen na zemlju od strane nepoznatog entiteta kada se približio jednoj od ovih regija.
profesor i fizičar po imenu Andrej Dorobancu u više navrata je pričao o grupi ljubitelja paranormalnih aktivnosti koji su se fotografisali u šumi. Međutim, pri razvijanju fotografija primećeno je da su im lica prilično deformisana, kao i da svako od njih ima 3 umjesto jedne glave. Fizičar je također pričao i o grupi televizijskih snimatelja koji su kolima prolazili kroz šumske puteve. U jednom trenutku vozač je nagazio kočnicu i bio ubeđen da je usmrtio stariju ženu koja se je pojavila nijotkud. Ekipa je izašla napolje da pronađe telo, međutim nisu našli ništa iako su tražili u radijusu od 1 kilometra. Postoji još mnogo priča vezanih za ovo mesto, a neke su se našli na internetu, da kažemo, u relativno skorije vreme, ali kako ima onih koji veruju u ovakve pojave, tako ima i skeptika. Očigledno, cijela ova priča može imati jednostavno objašnjenje. Može biti čista fikcija. Usled toliko različitih događaja, postoji zajednička ideja da je Hoja Baciu neka vrsta portala koji povezuje različite svetove, a spiritualisti veruju da je ovo mesto konekcija sa astralnim svetom i mesto gdje je duše preminulih ostaju zarobljene 40 dana. Šta god bila istina, jedno je sigurno. Misterije i neka neodgovorena pitanja zauvek će ostati deo legende koja ima neraskidivu vezu sa ovim mestom.